अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है आप सब खैरियत से हैं। आज आपका भाई आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त रेस्टोरेंट स्टाइल आलू अंडे की रेसिपी लेके आया है, जो बहुत ही मज़े के बन के रेडी होते हैं और बहुत ही आसान ये रेसिपी है। आप भी इसी तरह बनाएं, इंशाल्लाह आपको ये बहुत पसंद आएगी और आपने ये ज़रूर ट्राई करना है। और ट्राई करने के बाद फिर मुझे कमेंट्स करके आपने लाजिम बताना है कि ये आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी। ये जिस तरह रेस्टोरेंट में बनाई जाती है सेम उसी तरह मैंने आपको ये बताया है और आपने ज़रूर ट्राई करना है, ठीक है। अभी स्टार्ट करते हैं हम अपनी रेसिपी को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स, आज की रेसिपी करते हैं स्टार्ट। आज हम आपके साथ शेयर करेंगे आलू अंडे की ग्रेवी स्टाइल रेसिपी, जो रेस्टोरेंट स्टाइल में बनाई जाती है और ये बहुत ही आसान और बहुत ही मज़े की बन के रेडी होती है। तो आए जी स्टार्ट करते हैं रेसिपी को। ये हमने 1 किलो अपने आलू लिए हैं, जिन्हें अच्छी तरह हमने स्लाइस में कट करके तो पानी में डिप करके रख लिया हुआ है। उसके बाद हमने इसमें ज़्यादा प्याज ऐड नहीं करना। एक बड़े साइज़ का हमने प्याज लिया है, जिसे हमने अच्छी तरह चॉप करके रख लिया हुआ है। उसके बाद हमने लिया है यहाँ पे 1.5 चम्मच अपने अदरक और लहसुन का पेस्ट। उसके बाद हमने 1 पाव अपने टमाटर लिए थे, जिसे हमने अच्छी तरह ऊपर से छिलका उतार के अच्छी तरह छोटे छोटे पीसेस में हमने इसे जो सा कट कर लिया हुआ है। उसके बाद मसाला इसमें ऐड करेंगे हम। 1 टीस्पून मैंने इसमें अपनी ली है हल्दी, 1 टीस्पून मैंने ली है लाल मिर्च, 1 टीस्पून मैंने लिया अपना धनिया पाउडर और 1 टीस्पून ही मैंने अपना साबुत ज़ीरा इसमें लिया है। और नमक हस्बे जायका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, वैसे मैंने इसमें 1 टीस्पून लिया है। और 1 तेज़पत्ता इसमें मैं ऐड करूंगा और 1 बड़ी इलायची ऐड करूंगा। इसके अलावा गरम मसाला इसमें कोई भी ऐड नहीं होगा। और इसके साथ ऐड करेंगे हम 6 अंडे। तो आइए जब स्टार्ट करते हैं रेसिपी को। अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स, आज की रेसिपी करते हैं स्टार्ट। अभी सबसे पहले मैंने एक अपना ये पैन ले लिया, जिसमें मैं इसे अपनी रेसिपी को बनाऊँगा। सबसे पहले हम इसमें अपना 1 पाव ऑयल ऐड कर देंगे। ये जी हमने अपना ऑयल इसमें ऐड कर दिया है। आए अब इसका चूल्हे का नीचे से फ्लेम करते हैं ऑन, और जैसे ही ऑयल हमारा हो जाता है गर्म, तो फिर इसमें ऐड करते हैं अपने प्याज को। जी व्यूअर्स, ये ऑयल हमारा गर्म हो चुका है। अभी इसके साथ ये जो प्याज है ये मैं इसमें कर दूंगा ऐड, और प्याज को हम करेंगे लाइट ब्राउन। व्यूअर्स, ये देखें प्याज हमारा जो सा वो लाइट ब्राउन हो चुका है। अभी इसके साथ ही हम ये जो अपना अदरक और लहसुन का पेस्ट है ये भी इसमें ऐड कर देंगे। और जैसे ही आपने अदरक और लहसुन का पेस्ट आपने ऐड करना है, इसमें आपने हल्का सा पानी भी आपने ऐड कर देना है। फ्राई अभी इसकी करते हैं 5 मिनट अच्छी तरह बनाई। अच्छा जी व्यूअर्स, ये अदरक और लहसुन का पेस्ट ऐड करने के साथ ये भी इसी स्टेप पे आके हम 1 तेज़पत्ता और 1 बड़ी इलायची भी इसमें ऐड कर देंगे। और इसे भी अदरक और लहसुन के पेस्ट के साथ इसे अच्छी तरह इसकी करेंगे बुनाई। और ये तेज़पत्ता और बड़ी इलायची सिर्फ खुशबू के लिए डाली जाती है, इसलिए इसमें ज़्यादा गर्म मसाले ऐड नहीं होते। अच्छा जी व्यूअर्स, ये हमारे अदरक और लहसुन की अच्छी तरह बुनाई हो चुकी है। अभी इसके साथ ही हम ये जो हमारे टमाटर हमने काट के रखे हुए हैं ये भी इसमें ऐड कर देंगे। अच्छा जी व्यूअर्स, टमाटर डालने के बाद हमने इसकी अच्छी तरह बुनाई कर ली है। अभी इसके साथ ये जो मसाले मैंने आपको दिखाए हैं ये भी इसमें ऐड कर देंगे, और 10 मिनट हम इसकी करेंगे हल्के फ्लेम के ऊपर इसकी बुनाई। उसके बाद फिर हम इसमें ऐड करेंगे अपने आलू। आपने भी इसकी जब भी बुनाई करनी है तो बिल्कुल लाइट फ्लेम कर देना नीचे से मसाले का। और जब भी आप बुनें तो कोशिश करें कि हल्के फ्लेम के ऊपर से जो सा नॉर्मल फ्लेम के ऊपर से इसकी बुनाई करें, तो फिर आपका मसाला दानेदार और खुशबूदार बन के रेडी होगा। तो आए जी, जितनी देर हमारे मसाले की हो जाती है बुनाई, उतनी देर हम अपने जो आलूओं का पानी है वो भी उसमें से रिमूव कर लेते हैं। अच्छा जी व्यूअर्स, ये भी हम अपने आलूओं का जो पानी है वो इसमें से रिमूव कर रहे हैं, ये देखें। अच्छा जी व्यूअर्स, ये देखें मसाले की हमने अच्छी तरह बुनाई कर ली है। इसके ऊपर घी भी आ गया। अभी इसी स्टेप पे आके जो आलूओं का पानी हमने निकाला है ये आलू हम इसमें कर देंगे ऐड। और ऐड करने के बाद आपने आलूओं को इस मसाले में कम से कम 10 मिनट इसकी बुनाई करनी है। तो आए जिसकी करते हैं बुनाई और फिर आते हैं वीडियो में वापस। अच्छा जी व्यूअर्स, ये आप देखें कि हमारे आलूओं की हमने मसाले में अच्छी तरह 10 मिनट अच्छी तरह बुनाई कर ली है। अभी हम इसमें पानी ऐड करेंगे अपना 1 गिलास, और उसके बाद इसे ऊपर से जिस तरह ये उबाला आएगा तो फिर ऊपर से ढाँप के 10 मिनट के लिए रख देंगे, ताकि आलू हमारे अच्छी तरह गल जाएँ। तो अभी हम इसमें जी पानी ऐड करेंगे अपना 1 गिलास। 1 गिलास से ज़्यादा पानी आपने इसमें ऐड नहीं करना। ये देखें, अभी जैसे ही पानी को हल्का सा आता है उबाला,
تو اسے اوپر سے ہم پھر ڈھکن دیتے ہیں اور اسے دم پہ لگا دیتے ہیں 5 سے 10 منٹ کے لیے۔ اچھا جی ویورز، یہ دیکھیں ابالا آنا سٹارٹ ہو چکا ہے ہمارے پانی کو۔ ابھی ہم اس کا نیچے سے فلیم کر دیں گے کم اور اسے اوپر سے ڈھانپ کے ہم ایسے رکھ دیں گے، اور 5 سے 10 منٹ کے لیے آپ نے اسے ایسے ڈھانپ دینا ہے تاکہ آپ کے آلو اچھی طرح گل جائیں۔ اچھا جی ویورز، جتنی دیر ہم نے آلوؤں کو دم پہ لگایا، میں نے اپنے انڈوں کو جو سا ایک باؤل میں نکال لی۔ یہ میں نے 6 انڈے اس میں ایڈ کیے ہیں۔ اس میں میں اپنا 1/2 ٹی اسپون ایڈ کروں گا گرم مسالے کا۔ یہ دیکھیں، یہ ہم اس میں ایڈ کر دیں گے، اور اس کے ساتھ ہی ہم اس میں ایڈ کریں گے اپنا نمک بھی ہم صرف یہ دیکھیں 1 چٹکی کی برابر ہم اس میں نمک ایڈ کریں گے، اور اسے ہم کریں گے اچھی طرح مکس۔ یہ اب ہم اس کا اوپر سے ڈھکن اٹھاتے ہیں اور آپ کو چیک کرواتے ہیں کہ آلو ہمارے گلے ہیں یا نہیں۔ اچھا جی ویورز، ابھی آلو تو ہمارے گل چکے ہیں، لیکن خوشی کی اور اچھی بات یہ ہے کہ پاکستان میں لائٹ بھی چلی گئی ہے، تو اس لیے جو سا ابھی آپ کو رزلٹ اس طرح کا مل رہا ہے دیکھنے کے لیے۔ ابھی جیسے کہ آلو ہمارے گل چکے ہیں، یہ دیکھیں گھی بھی اوپر آنا سٹارٹ ہو چکا ہے، اور ابھی ہم اس میں ایڈ کریں گے اپنا پانی 1 گلاس اور۔ وہ اس لیے کہ ہم یہ اپنے آلو انڈے بنا رہے ہیں گریوی والے، جس طرح ریسٹورنٹ سٹائل میں بنائے جاتے ہیں، اسی طرح آج آپ کو بنانا سکھائیں گے، اور یہ بہت ہی مزے کے بن کے ریڈی ہوتے ہیں۔ آپ نے یہ گھر پہ لازم بنانا ہے، اور بنانے کے بعد پھر ہمیں کمنٹس کر کے آپ نے بتانا ہے کہ آپ کو ہماری یہ ریسپی کیسی لگی۔ ابھی جیسے ہی پانی میں نے اس میں ایڈ کر دیا، ابھی جیسے ہی ابالا آتا ہے تو میں اپنے انڈے اس میں کرتا ہوں ایڈ۔ اچھا جی ویورز، یہ ہمارے اب دیکھیں پانی ڈالنے کے بعد اسے اچھی طرح ہم نے پکا لیا، ابالا اسے آ چکا ہے۔ ابھی اس کے ساتھ ہی انڈے ایڈ کریں گے، بالکل ہلکے ہلکے سے ہم انڈے ایڈ کریں گے، اور ساتھ چمچ ہلاتے رہیں گے تاکہ انڈے ہمارے اچھی طرح اس میں مکس ہو جائیں۔ اور آپ نے اسے انڈے ایڈ کرنے کے بعد اسے اچھی طرح آپ نے پکانا ہے۔ اور یہ دیکھیں کس طرح میں آرام سے اپنے انڈوں کو اس میں ایڈ کر رہا ہوں، آپ نے بھی سیم اسی طرح ایڈ کرنا ہے، کہ نہیں تو پھر یہ آپ کے انڈے ایک ہی جگہ پہ اگر آپ ڈال دیں گے اور چمچ نہیں لگائیں گے تو یہ آپ کے انڈے ایک ہی جگہ پہ جڑ جائیں گے، تو وہ کام آپ نے نہیں کرنا۔ تو یہ دیکھیں انڈے میں نے کر لی، اور کیا ہی زبردست اس کی شکل نظر آ رہی ہے اور خوشبو آ رہی ہے۔ ابھی حالانکہ لائٹ نہیں آ رہی، لیکن پھر بھی میں نے اسے آپ دیکھیں تیار کر کے آپ کو دکھا دیا۔ آپ نے بھی سیم اسی طرح بنانا ہے، اور بنانے کے بعد پھر مجھے بتانا ہے۔ چلائیں جی، اسے ابھی 5 منٹ اچھی طرح پکاتے ہیں، اس کے بعد اس میں کیا ایڈ کرنا پھر میں آپ کو آتا ہوں ویڈیو میں واپس۔ اچھا جی ویورز، جیسے کہ ہم اپنے انڈوں کو پکا رہے ہیں، ابھی اس کے ساتھ ہی ہم 1 ٹی اسپون اپنی کالی مرچ بھی اس میں ایڈ کریں گے۔ یہ دیکھیں، یہ ہمارا جی کالی مرچ آ گئی، یہ ہم اس میں کر دیں گے ایڈ، اور ایڈ کرنے کے بعد پھر سے کریں گے اچھی طرح مکس، اور 2 سے 3 منٹ اسے اور اچھی طرح پکائیں گے، اور آلو انڈے ہمارے بالکل ریڈی ہو چکے ہیں۔ اس کے بعد اس کے اوپر گارنش کے لیے ہرا دھنیا اور ہری مرچیں ایڈ کریں گے۔ اچھا جی ویورز، یہ ہمارے آلو انڈے ہو چکے ہیں بالکل ریڈی۔ ابھی اس کے ساتھ ہی میں نے لی ہیں ہری مرچیں، 2 سے 3 کٹ کر کے رکھ لی ہیں، اور تھوڑا سا دھنیا لیا ہے، وہ ہم اس کے اوپر گارنش کے لیے ڈال دیں گے۔ اور یہ ریسپی آپ نے گھر پہ ضرور ٹرائی کرنی ہے، اور ٹرائی کرنے کے بعد ہمیں کمنٹس کر کے لازم بتانا ہے کہ آپ کو ہماری یہ ریسپی کیسی لگی۔ اور انشاءاللہ امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ہماری ریسپی بہت پسند آئے گی۔ تو پلیز جو بھی ہمارے چینل پہ نیا آتا ہے اسے ہماری ریکویسٹ ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک کر دیں، اور ویڈیو کو شیئر لازم کیا کریں۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ایک اور اچھی ریسپی لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گی۔ تو آپ یہ ریسپی ضرور ٹرائی کرنا، ٹرائی کرنے کے بعد کمنٹس کر کے ہمیں لازم بتائیے گا۔ اللہ حافظ۔